ସ୍ପୋର୍ट्ସ ଟ୍ରେନିଂଟା ନେଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଭଏସ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର 4। ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ନେବା। ଦେଖ, ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ତ ଆମେ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲି ପଢିପାରିବା ନାହିଁ। ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଜଷ୍ଟ PDF ସହିତ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ସହିତ ଆମେ ଡେମୋକୁ ସାରିବା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, କ୍ଲାସ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଏମିତି ହିଁ ରହିବ ଯେ କି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଭିଜିବଲ୍ ରହିବ PDF। ତା ସହିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରେକର୍ଡେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯିବ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ। ସେଇ କଥା ପୁଣି ସେଇ କଥା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଏହା ମତାମତ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ହରଦୟାଲ ସିଂ ଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳିଆ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଗେ, ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଥିଓରି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲ ହେଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଥିଓରି, ଗୋଟେ ଲ ନାହିଁ ନା, ଲ ଯୋଉ ଲ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଏ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ଜଏନ୍ ହଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଙ୍କର ମତାମତ, ଇଏ ଗୋଟେ ଥିଓରି ଦେଲେ, କିଏ ହରଦୟାଲ ସିଂ ଗୋଟେ ଥିଓରି ଦେଲେ। ସେଇ ଥିଓରିଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କି କିନ୍ତୁ ଲ ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ଥିଓରି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଥିଓରିଟା ହଉଛି ଚେଞ୍ଜେବୁଲ ଆଉ ଲ ଟା ନନ୍ ଚେଞ୍ଜେବଲ। ଓକେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା sports training is a pedagogical process based on scientific principle aiming at preparing sportsmen for higher performance in sports competition by hurdles। ମାନେ ସେ ଲେଖୁଛି କି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟ୍ରେନିଂ ଗୋଟେ ହଉଛି pedagogical process ଯାହାକି କୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୀତିରେ ଆମେ ତାକୁ ତିଆରି କରିବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ ଏମିତି ତିଆରି କରିବା, ତାର ଏମ୍ ରହିବ କଣ ନା ଯେମିତି ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବ କୋଉଥିରେ ନା ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପିଟିସନରେ ଯେମିତି ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବ। ଆପଣ ସପୋଜ ଧରିନିଅ ଟିଉସନ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟିଚରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ସେ ଯେମିତି ହଉ ଏକ୍ସାମରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଟିଉସନ ପଠାଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ। ଠିକ ତ, ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି କଥା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟ୍ରେନିଂ କଥା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟିଉସନ ଯିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ କୋଚ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ର ଟିଉସନ ଯିବ। ଯେକୌଣସି ଗେମ ର, ସପୋଜ ଧରିନିଅ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସେ କଣ ହେଲା ନା ଟିଉସନ ଗଲା। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟିଉସନ ରେ ଆପଣ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ, ଯେମିତି ହଉ ସିଏ ଆଗକୁ ଥିବା ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ ହଉ କି ଷ୍ଟେଟ ଲେବୁଲ ହଉ କି XYZ ଯେତେବେଳେ ଅଲମ୍ପିକ ରେ ହଉ, ସେ ଯେମିତି ହଉ କଣ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିବ, ଯେମିତି କରିବ, ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ କୋଚିଂ ଦେବି ବା ଟ୍ରେନିଂ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ତାହା ହଉଛି କଣ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟ୍ରେନିଂ ର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବାय ହରଦୟାଲ ସିଂ କହିଥିଲେ। ଓକେ, ହେଲା। ଦେଖ, ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ପିଲା ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ବୁଝ କହୁଥିଲି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କଣ ନା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ସ୍ପେସିଫିସିଟି। ସ୍ପେସିଫିସିଟି ଆମେ ବୁଝିଲେ, ପିରିୟଡାଇଜେସନ ହଉଛି କଣ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ବା କାଳ ବିଭାଜନ। ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ସିଏ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଦିନ କଣ କଲା ନା ପ୍ରିପାରେଟରୀ ପାର୍ଟ ରହିବ, ସେଇ ପ୍ରିପାରେଟରୀ ପାର୍ଟରେ 1 2 3 ଏମିତି ରହିଥାଏ ସେଇଭଳିଆ। ତାପରେ ସେ କଣ କରିବ, ସପୋଜ ଧରିନିଅ ସେ ଜାନୁଆରୀରୁ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିପାରେଟରୀ ପାର୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ମେ ଜୁନ ଜୁଲାଇ କମ୍ପିଟିସନ ପାର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର କମ୍ପିଟିସନ, ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସିସନାଲ ପାର୍ଟ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଥାଏ। ଆପଣ କଣ କଣ ନା ପିରିୟଡାଇଜେସନ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଓଭରଲୋଡ। ଦେଖ, ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କଣ ଯିବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଓଭରଲୋଡିଂ। କଣ ଆମେ ଓଭରଲୋଡିଂ ଗୋଟେ ଦବା, ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋଡ ଦବା ତାର ଗୋଟେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରେସର ଦଉଛେ, ଓଭରଲୋଡ ମାନେ କଣ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବା। ଯଦି କରିବା ତାକୁ ସଠିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଦବା, ସଠିକ ସ୍ଲିପ ଦବା, ସଠିକ ରେଷ୍ଟ ଦବା ବା ରିକଭରି ଦବା। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଠିକ ରହିଲେ ଆପଣ ଯେତେ ଦଉଛନ୍ତି ଓଭରଲୋଡ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଦେବେନି, କଣ କଲା ନା ଆପଣ ଯଦି ୟାକୁ କିଛି ଦେବେନି, ତାହେଲେ ସେ କୋଉଠୁ ଓଭରଲୋଡିଂ ଭଲ କରିବ, ପରଫରମାନ୍ସ କୋଉଠୁ ଏନହାନ୍ସ ହବନି। ସେଇଭଳିଆ କଥା ଆସୁଛି କଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି। ହଠାତ୍ ପରଫରମାନ୍ସ କଣ ହେଲା ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା କୌଣସି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ନ ରଖିଲେ ପରଫରମାନ୍ସ କଣ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଧର 3 ଦିନ ଗଲା ଦୌଡିବା ପାଇଁ, 5 ଦିନ ଶୋଇ ପଇଲା ଘରେ, ଯୋଉ ଦୌଡିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପରଫରମାନ୍ସ ଏନହାନ୍ସ ହେଇଥିଲା ପୁଣି ପରଫରମାନ୍ସ ପଛକୁ ପଳେଇଲା। ତାହା ହଉଛି କଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି। ସେଥିପାଇଁ କଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି। ବରଂ ତୁ ପ୍ରତିଦିନ 500 ମିଟର ଲେଖା ଦୌଡୁ, 500 ମିଟର ଲେଖା ଦୌଡୁ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖ ପରଫରମାନ୍ସ। ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି। ଓକେ, ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଟିଡିୟମ। ଦେଖ,
टीडीएम होची बोरिंग लगे दरकार सपोज धरने मु टिके पूर्व कहते पिले मानक मु धरने जिम्नास्टिक्स गोटे पिला को बने सपोज धरने मिस्टर किए मिस्टर एक्स अच्छा कौन कोच ना एक्स अच्छा कोच अच्छा ना गोटे भल ना देदेबा तर पीटरसन अच्छा कोच ओके अच्छा पीटरसन अच्छा मु कहली सर मोर गोटे पिला जाऊँगी आपको जिम्नास्टिक्स प्रिंसिपल टीडीएम टा बुझी जातु जिम्नास्ट ट्रेनिंग करातु सी जिम्नास्ट एकाडेमी खोल बस सार कौन कले पीटरसन सार कौन कले ना जिम्नास्टिक्स मतलब कौन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दबा अच्छा सार कौन कले सार कल ठीक अच्छे आसु सी कौन कले स्ट्रेंथ तो आमर बहुत प्रकार एक्सरसाइज अच्छी बहुत प्रकार मेथड आम स्ट्रेंथ को एनहांस कर जेमिति काइनेटिक जेमिति टोनिक जेमिति मेट्रिक आइसोटोनिक आइसोमेट्रिक आइसोकाइनेटिक आम जहाँ कले भी आम स्ट्रेंथ पाइबा जहाँ कले भी आम यहीटा पाइबा एपटे गले भी एमती यही काइनेटिक कले भी स्ट्रेंथ पाइबा टोनिक जदि डेली करबा स्ट्रेंथ पाइबा मेट्रिक कले भी स्ट्रेंथ पाइबा किंतु गोटे कथा है कौन जो पिलाटा को पठेइथिल ता ना हूँ कौन वैभव सूर्यवंशी जो आईपीएल भारजर मारुची अच्छा सी कहला सारे ये पीटरसन कौन कले गोटे काम करछि पिला को सबुदिन जाउछि कौन पिला को कौन करमी ना खाली टोनिक कराए कौन कराए खाली टोनिक कराए आइसोटोनिक कराए से खाली टोनिक कला बाध्य कि पिला मते फोन कला ओके सारे कौन आपण गोटे एकाडेमी की पठेले से खाली डेली कनसेंट्रिक इसेंट्रिक करूची आ न सारे किछि नाही किछि काम नाही सार मते भला मु छाड़ी पळे एई कथा हुए तेणुक सीटी कौन कला मु फोन करी पीटरसन कहली सारे आपण कौन खाली गोटे मेथड यूज करते मेथड वेरियस मेथड यूज करंतु जोठी से पिला को बोरिंग लागला ना फोन कला ता हाउस प्रिंसिपल ऑफ टीडीएम बोरिंग लगे न लगे आम कौन करते ना भेराइटीज कौन करती ना मेथड यूज करती जमीती सपोज धरनी आम स्ट्रेंथ पाइबा आमर एटा दरकार तो एटा दरकार मु कौन कली ना 3 रु 7 दिन कौन कली आइसोमेट्रिक करैली अच्छा तापरे तापर मु कौन कली ना पुणी पुणी कौन कली ना 8 रु 15 दिन काइनेटिक करैली है तापर पुणी 15 रु 24 दिन गोटे उदाहरण दूसरी है सेम दिन निर्धारण ना 15 रु 24 दिन मु कौन करैली ना टोनिक करदेली यही चले पिला को बोरिंग लगे जमीती कि आम बो डेली जदि भात सांगरे डेली जदि आमर माँ राइस सांगरे डाली आलू चोखा करदब आपण दिन खपाड़ देवे मु खाइबिनी तू जा कर मु खाइबिनी यह हम तेणुक आमर प्रत्येक दिन टी भेराइटीज हुए धरनीय सोमवार जदि भात डाली आलू चोखा है मंगलवार टी हम कौन शाग भजा बड़ीचुरा पखाड़ बुधवार टी आइंष बार माछ फाच करदब गुरुवार खीरी पांपड़ भात डाली एमती करदब तेणुक यहाँ कहीं हुए पिला जमी बोरिंग न लगे दरकार कौन प्रिंसिपल ऑफ भेराइटीज कहवा जमीती कि आप शाढ़ी दुकान में गले भी 200 टଙ୍କା भितर कि भेराइटीज शाढ़ी देखाए ता हूँ प्रिंसिपल ऑफ भेराइटीज जहाँकि टीडीएम बुझिले भेराइटीज बुझी आसला कौन प्रिंसिपल एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ आपन पाखे अच्छी सपोज मुझे आपको पढ़ाऊँ मुझे आपको पढ़ाऊँ आपण कौन कर ना मोबाइल सार कहते जेहेतु मो मोबाइल टा ऑन करके लिंक जो गूगल मीट रे जॉइन हो कि मोर मतलब हूँ सेटी व्हाट्सएप रे चैट करवा मोर मतलब हूँ सियाड़ बुलवा कि रील्स देखा केवल जॉइन हो सार गोटे खराब भावी कही जॉइन हो सी हूँ कौन गोटे फॉर्मालिटीज मेंटेन कली कौन आप एक्टिव रही जिते गोटे एथलेटिक्स एक्टिव नहीं ताहले जदि जते कोच जदि बाटिकी मुंड फाड़ करिकी फ्रंटाल बाटे जदि पूरे दिए भी तथा भी हबने अच्छा जदि आपण माने एक्टिव किंतु मु एक्टिव नाही मु गपुची कि मन जाई सियाड़े अच्छी ताहले कौन तापर भी कौन हम ना फलप्रद हम ना तेणुक बोथ कोच एज वेल एज प्लेयर दी जन जाके एक्टिव रहा दरकार ओके अच्छा प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन आम सेटा को कहउछन ओके अच्छा तापर ऑब्जेक्टिव हम से बड़ा ऑब्जेक्टिव होछ कोन जदी हम स्पोर्ट्स रे ऑब्जेक्टिव टा पाया भी हेले हला हम कोन फिजिकली फिट रहबा दरकार सेटा को हम कोन फिजिकल प्रिपरेशन टेक्निकल फिट रहबा दरकार टेक्निकल साइंटिफिक वे रे किछि माने साइंटिफिक वे व्यवहार करी किछि विज्ञान संबंधी बुद्धि व्यवहार करि पारछि ना से पिला
तार से प्रति आइडिया दरकार टैक्टिकल प्रिपरेशन ड्यूरिंग गेम समय कौन प्लान चेंज कर से प्लान रहा दरकार से पिलार अच्छा साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन मेंटली फिट रहा दरकार मध्य यह है कौन ऑब्जेक्टिव्स तापर बेसिक टर्म आम किसी नहीं लोड जेमिति की इंटेंसिटी जेमिति की वॉल्यूम डेंसिटी तापर आम से बहुत किसी नहीं अच्छा लोड लोड तो आम एठी लिखि देछे लोड होउची लोड आर टू टाइप्स गोटे होउची इनर लोड गोटे होउची आउटर लोड अच्छा इनर लोड होउची देखो देखिजी इट इज द रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स लोड बायोलॉजिकल स्ट्रेस स्वेटिंग जेमिति कि झाड़ बोइबा क्लांत लगा लॉस ऑफ कंसंट्रेशन किछि आमे जिंस को भूली जिबा लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हाथ गोडर कोऑर्डिनेशन ठीक आमे कोन अत्याधिक देखो मु कहिथि कोन प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोडिंग सेम कथाटी लक्ष्य कर जिंसटा लक्ष्य कर अच्छा प्रिंसिपल सपोज धरने आमे लोड देदेले लोक न्यूट्रिशन खाइबा देइना सकाळ 6टा लोकटा आइला ताकू राति 12टा पर्यंत खटौचे खाद्य ताकू जहा से सकाळ ताकू बिस्कुट जो चा देथिला आउ किछि देइना अच्छा रेस्ट बा रिकवरी हमें देइना स्लीप खाइया को देइना से सोइया को दबो ता भी देइना हमें किछि देइना ताले जदि हमें ताकू किछि देना ताले निश्चित भाବରେ पिला माने एई सब फल हबो ना तर भोगिबो ना बायोलॉजिकल स्ट्रेस झाड़ बोइबो तार क्लांत पूरा लागिबो लॉस ऑफ से सबू भूली जो मु देहर किछि पचार ना मते मु किछि जाने सकाळ कोन करछि कहइबो लॉस ऑफ कंसंट्रेशन लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन ता देहरे किछि रहिबो नै हमें ये सब लोड अच्छा इनर लोड आउटर लोड सब कौन कहबो ना आउटर लोड रे इंटेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी ये सब एफर्ट सपोर्ट हो एफर्ट्स ठीक रहइबोनी टोटल काम भी मध्य रहइबोनी डेंसिटी हो कोन रेस्ट बिटवीन टू फेज दीटा फेज भीतर कोनोसी रेस्ट तो कोनोसी ताळमेळ रहइबोनी या सब रहइबो कोन आउटर लोड रे सेथि पय हमें लोड टाकू धरि रखिया पय लोड टाकू जारी रखिया पय बजै रखिया पय हमें कोन करिया दरकार ना हमें प्रॉपर आपन जदि पचारिबो आपन जदि के पचारे ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग टा कोन पॉजिटिव वर्ड ना नेगेटिव वर्ड आपन कहिबे जदि प्रॉपर न्यूट्रिशन स्लीप रिकवरी एई एनएसआर जदि एई तीनिटा ताकू प्रॉपरली मिलुची ताहेले ओवरलोडिंग टा पॉजिटिव वर्ड बुझेला जदि एई तीनटा एन एस आर न्यूट्रिशन स्लीप रिकवरी एई जदि तीनटा ताकू मिलु नै प्रॉपरली मिलु नै ताहेले ओवरलोडिंग टा नेगेटिव बुझेला पिला माने आशा करी आपण माने समस्त ए जिंस को बुझी पारथिबे ओके नेक्स्ट को जिबा तापरे आमे डेंसिटी एट थिला पिला माने छाडी पळाइले कोन थिला ना इंटेंसिटी इंटेंसिटी होच कोन एफर्ट्स केते एफर्ट्स होइला इंटेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी देखो आमे गोटे पढिथिले पूर्व ब्याच रे पढिथिले प्रिंसिपल ऑफ अपन लिखि परिए प्रिंसिपल ऑफ है प्रिंसिपल ऑफ PRINCIPLE अच्छा प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोडिंग ओवर OVRLODING अच्छा प्रिंसिपल ओवरलोडिंग रे से गोटे देइछ कोन प्रिंसिपल ओवरलोडिंग कोन FITT हले एफ एटा होछ कोन प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोडिंग रो प्रिंसिपल अच्छा तार कोन FITT कोन ना FITT होछ सारे F फॉर कोन F फॉर फ्रीक्वेंसी FREQUENCY फ्रीक्वेंसी अच्छा आई रे होछ कोन इंटेंसिटी टी रे होछ टाइम आ गोटे टी रे कोन FITT आ गोटे कोन टाइम अच्छा हमें तीनटा को बुझिया देखो सपोज आपण कोन करछन देखो टाइम आगे आपण बुझियांतो FITT रो अर्थ कोन टिके रो FITT यार अर्थ होची फ्रीक्वेंसी माने केते कंटिन्यूटी केते रहिछि अच्छा इंटेंसिटी केते एफर्ट्स रहिछि टाइम केते समय लागिला अच्छा टाइप होची को प्रकार कार्य कला केते समय लागिला केते एफर्ट्स देला आउ केते थरो करिछि एई जिंस होची केते थरो माने फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूटी प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी केते एफर्ट्स टी फॉर टाइम केते समय लगा से काम को केते कोन प्रकार कार्य कला मु एक कथा कहिछि पूर्व ब्याज रे जो माने उपस्थित से माने जानि थिबो होय से माने को मने पड़ जाउथो अच्छा पिला माने सपोज धरने आपण कोन कले बाहरी चंदी भुवनेश्वर गां रे रास्ता एटा आपण को घर होच कोडी कहलो आपण को घर होच एठी बुझिलो गां रास्ता रे पानी ए छोटो रास्ता टे कर दबा बुझिलो न हबो नै अच्छा
ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ବଡ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଯାଇଛି ଗାଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦୁଆର ମଧ୍ୟରେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ଏପଟରେ କଣ ଯାଇଛି ନା ପାଣି ପାଇପ୍ ଯାଇଛି, ପାଣି ପାଇପ୍ ଯାଇଛି। ଆପଣ କଣ କଲେ, ବାପା କହିଛନ୍ତି ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛୁ ଯା, କିନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତି ଘରକୁ ଆସିବ, ଲାଇନ ପାଣି ହେଲା, ଲାଇନ ପାଣି କେମିତି ଆସିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇ ଯା। ଆପଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ମୂଲିଆକୁ ଯାଇକି କହିଲେ ଭାଇ ତୁ କାଲି ଯାଇକି କାମକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରେ ମୋର ଢଳେଇ ଏତିକି ଭାଙ୍ଗିକି ପାଣି ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ କରିକି। ସେ କହିଲା ଓକେ କାମ ହେଇଯିବ, କାମ हो जाएगा। ଆଚ୍ଛା କାମ ସାର୍ କେମିତି ହବ ନା, ସେ କହିଲା ଗୋଟେ କାମ କର, ମତେ ଗୋଟେ ହାମର, ବଡ ହାମର ଦବ, ମୁଁ କାମ କର। ସେ କଣ କଲା, ଆସିକି ଏଇଠୁ ଖୋଳିକି ଯିବ ପାଣି, ଖୋଳିବ ତ, ଖୋଳିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ସାମ୍ନାକୁ ପାଇପ୍ ନବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିକି ଫେରିକି ଦେଖିଲେ କାମ କେତେ ବାଟ ହେଇଛି, ଓହୋ କାମ କେତେ ବାଟ ହେଇଛି ନା, କାମ ମାତ୍ର ଏତିକି ବାଟ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ଦେଖିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମା ଦେଖିଛି, ହେଲା ମଦର କଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିଲେ, ପଚାରିଲେ ମା ସେ କାମ କଣ କଲା, ଆଜି କଣ ଏତିକି ଖୋଳିଛି ସେ କାମ କଣ କଲା। ଆପଣଙ୍କ ମା କହିଲେ କାମ କଲା କଣ, FITT ବା କରିଛି, ଆଉ କାମ କଣ କରିବ, FITT। ଆପଣଙ୍କ ମା କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କଥା କହିଲେ, ହଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପାହାର ପକେଇଛି, କେତେ ପାହାର ପକେଇଲା କଣ କାମ ହେଲା ନାଇଁ। ଢଳେଇରେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି, ଢଳେଇରେ ଗୋଟେ ପାଠରେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଢଳେଇ, ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଜୋର 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 ପାହାର ପକେଇବେ ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ଫାଟିବ। ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ କୌଣସି ପାଠକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ନା ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ପାରେ ଏଠି ପାରେ ଏଠି ଏଠି ଏମିତି ଏମିତି ପାରେ ପକେଇବେ, ଫାଟିବ କି। ଆପଣ ଯଦି ସାରା 100 ବର୍ଷ ସେ ଢଳେଇକି ହାମରେ ଭାଙ୍ଗିବେ, ଫାଟିବନି ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ କରି ପାହାର ପକେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପାହାର ପକେଇବେ, ଠିକ ନା ପିଲାମାନେ। ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ମା କହିଲେ ବାବୁ ସିଏ କାମ କଣ କରିଛି କହିଲୁ, FITT କଣ ନା, ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପାହାର ତ ପକେଇଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଭାଙ୍ଗିଲା ବେ, ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ତାପରେ FI, ଆଇ ରେ ହଉଛି ଏଫର୍ଟସ। ମା ସିଏ ଯଦି ପାହାର ପକେଇଲା କେତେ ଏଫର୍ଟସ ଦେଲା, ହଁ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କଣ ନା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ମାଲରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ସବୁ କାମ ଏବେ ବହୁତ ଟାଇଟ ସିମେଣ୍ଟ ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ମାଲ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ନା ବହୁତ ଏଫର୍ଟସ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା FI, ଆଇ ପରେ TT, T ଫର ଟାଇମ, କେତେ ସମୟ ଲଗେଇଲା କି, ଆସିବା ଆସିଥିଲା 6ଟାରୁ 2ଟାରେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବା ଭାଙ୍ଗି ହେଲାନି, କଣ କରିବୁ, ସକାଳ 6ରେ ଆସିଥିଲା ବା ଏଇ ସହିତ ଗଲା, ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ବୋଧେ କିଛି। କହିଲା ଓହୋ ଏତେ ସମୟ ଲାଗିଲା। FIT, ଟି ରେ ହଉଛି ଟାଇମ, ଟାଇପ। ତାପରେ T ଫର ଟାଇପ, କୋଉ ପ୍ରକାର କାମ କଲା ସେ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେ କଣ ମାନେ ହାମରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ନା କଣ, କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଙ୍ଗିଲା କଣ। ହାମରେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଲା କଣ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା, ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ସେଇ ହଉଛି କଥା। ତେଣୁକରି ଇଏ ହଉଛି କଣ ଓଭରଲୋଡ, ଗୋଟେ ଲୋଡ ର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଏଇଟା, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି, ଟାଇମ ଟାଇପ। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିଦବା, କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କଣ ନା ଭଲ୍ୟୁମ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି, ଭଲ୍ୟୁମ। ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କଣ ନା, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ହଉଛି କଣ, ରେଟ୍ ଅଫ ଡୁଇଂ ୱାର୍କ, କାମ କେତେ ଏଫର୍ଟସ ସହିତ କଲା, ରେଟ୍ ଅଫ ଡୁଇଂ ୱାର୍କ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି। ଆଚ୍ଛା ଭଲ୍ୟୁମ ହଉଛି କଣ, ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ, ଟୋଟାଲ ଉପରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଭଲ୍ୟୁମ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଇନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଆପଣ କିଛି ନୁହେଁ, ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ କମ୍ପିଟିସନ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ସପୋଜ ଧରିନିଅ RHT କମିଂ ସୁନ୍, ସପୋଜ ମୁଁ ସତ ହିଁ RHT ଆସୁଛି, ବାକି RHT କମିଂ ସୁନ୍, ଆପଣ ଏଇ ସାଥେ କଣ ଏଫର୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବହି ସଙ୍ଗାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି, ତାଜାରେ ବହି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ଇନଷ୍ଟା ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୋଉଛନ୍ତି, ବହି ଗିଳୁଛନ୍ତି, ମାଛ ଆଇଁଷ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖରା ଦିନ ଆଇଲା ପଖାଳ ଖାଇକି ଶୋଇବେ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହଉଛି ସିଷ୍ଟମ, ଏଇ ସାଥେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲେ, କୌଣସି ନାହିଁ, ଏଇ ସାଥେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ରେଷ୍ଟ ନଉଛନ୍ତି, ଏଫର୍ଟସ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ଓକେ ଏପଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟସ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଲା ନା ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଲା, ପରୀକ୍ଷା ହଠାତ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇଲା, ପରୀକ୍ଷା କଣ ଜୁଲାଇରେ। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ ହିସାବରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ବିଫୋର ଜୁନ, ଜୁନ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ କି ଆପଣ ଜୁଲାଇ ଫାଷ୍ଟ ୱିକ ରେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ
ମଠରେ ରହି ଖଟରେ ଶୋଇବେ କି? ଶୋଇବେନି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ବହିକୁ ବହି ପଛରେ ଧାଇଁବେ। ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟସ ବା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ବା ତୀବ୍ରତା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହାଇ ଭଲ୍ୟୁମ ଅଛି, ହାଇ ମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ରେଷ୍ଟ ନଉଛନ୍ତି, ଆରାମସେ ରହିକି ପଢୁଛନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି କଣ ଭଲ୍ୟୁମ। ତାହେଲେ ଯଦି ସେ ପଚାରେ କମ୍ପିଟିସନ ସମୟରେ ଭଲ୍ୟୁମ ହାଇ ଥାଏ ନା ଲୋ ଥାଏ, ଆପଣ କହିବେ କମ୍ପିଟିସନ ସମୟରେ ଭଲ୍ୟୁମ କଣ ଥାଏ, ଲୋ ଥାଏ। ଆଉ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କଣ ଥାଏ ନା ହାଇ ଥାଏ, HIGH ହାଇ ଥାଏ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, କହିବେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ଓଲଟା, କମ୍ପିଟିସନ ସମୟରେ ଯଦି ତାର ଓଲଟା ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସିସନାଲ ବା ରିକଭରି ସମୟରେ ବା ପ୍ରିପାରେଟରୀ ସମୟରେ। ପ୍ରିପାରେଟରୀ ସମୟରେ କଣ ଥାଏ, ପ୍ରିପାରେଟରୀ ସମୟରେ ଭଲ୍ୟୁମ ହାଇ ଥାଏ HIGH, ଆଉ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କଣ ଥାଏ, ଲୋ ଥାଏ। ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛି, ଆରାମସେ ରହୁଛି, କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ସିଷ୍ଟମ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟ୍ରେନିଂ। ଲାଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ ପରେ ଆମେ କ୍ଲାସକୁ ରଖିବା। ଆଚ୍ଛା, କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଅଫ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟ୍ରେନିଂ। ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟ୍ରେନିଂ ର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅନେକ ଅଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କୁ ଆମେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଗ ଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆମର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲୋସଫିରେ ପଢିଥିବେ କଣ ନା ମାର୍ଗ ଏକ, ସରି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ କିନ୍ତୁ ମାର୍ଗ ଅନେକ, ଠିକ ନା? ବହୁତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ମଦ ପିଇବେ, ମଦଟା ପିଆ ହବ, ସେ ଲୋକ ମରିଗଲେ ପିଇବେ, ଛୁଆ ହେଲେ 21ରେ ପିଇବେ, ବାହାଘର ହେଲେ ପିଇବେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଲେ ପିଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାନା ଦରକାର। ସେଇ ହଉଛି ଏଠି କାହାଣୀ। ଆମର ଏନହାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ, ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କଥା କହିଲି, ଆମର କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ଅଛି। କାଇନେଟିକ ୟୁଜ କରିପାରିବେ, ମେଟ୍ରିକ ୟୁଜ କରିପାରିବେ, ଟୋନିକ ୟୁଜ କରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଆମେ କଣ ପଢିବା ନା, କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କୁ ପଢିବା। ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ମାପନ୍ତି କେମିତି ନା, ପାଉଣ୍ଡ ରେ ମପାଯାଏ ବା ଡାଇଜିମ ରେ ମପାଯାଏ, DYSM ରେ ମପାଯାଏ। ଇଟ ଇଜ ଦ ଆବିଲିଟି ଟୁ ମସଲ ଟୁ ଓଭରକମ ରେସିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆମ ତାହାର ହେଲା ଡେଫିନେସନ। ଆଚ୍ଛା, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ର ଟାଇପ ହଉଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ଆଚ୍ଛା, ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ। ଇଏ ଆମର ଟାଇପ୍ସ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ, ଟାଇପ୍ସ ଆପଣ ୟାକୁ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମୁଁ ଏପଟରେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ କହିବେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଷ୍ଟାଟିକ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଡାଇନାମିକ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଗୋଟେ ହଉଛି ଷ୍ଟାଟିକ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଡାଇନାମିକ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ। ଆଚ୍ଛା, ଷ୍ଟାଟିକ ଯୋଉ କଥା କହୁନି ନା, ଷ୍ଟାଟିକ ଷ୍ଟାଟିକ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି, ଷ୍ଟାଟିକ ହଉଛି କଣ, ତାହା କଣ ସ୍ଥିର, ସ୍ଥିର, ତାର କୌଣସି ଡିସ୍କସନ କରି ହୁଏନି, ସେ ହଉଛି ସ୍ଥିର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡାଇନାମିକ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ଅସ୍ଥିର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ। ଡାଇନାମିକ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆର୍ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ, ସରି, ଡାଇନାମିକ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ଟାଇପ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଠୁ ପଢନ୍ତୁ ଡାଇନାମିକ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ। ଆଚ୍ଛା, ଡାଇନାମିକ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ହଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ। ଗୋଟେ ହଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କଣ, ଇଟ ଇଜ ଦ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଓଭରକମ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ରେସିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, it is the ability to overcome against maximum resistance. ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ, ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ କେତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବୁ, ତୋର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ବଳ କେତେ, ତୁ ବାଲ୍ଟିଟାକୁ ଉଠେଇବୁ, କେତେ ସମୟ ତୁ ଉଠେଇକି ଧରି ପାରିବୁ, କି ତୁ ବାଇକ କହୁଛି, ସପୋଜ ଧରିନେ ତୁ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ଉଠେଇବୁ, କେତେ ସମୟ ଧରିକି ରହୁଛୁ, ତାହା ହଉଛି କଣ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ। ଆଚ୍ଛା, ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କଣ ନା, ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ଥରକରେ ସ୍ପିଡ ପ୍ଲସ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ। ଆମେ କଣ କଲେ, ଥରକରେ ତୁ କେତେ ମାନେ ଥରକରେ ତୁ କେତେ ଉଠଉଛୁ, ମାନେ ପଥରଟା ମୁଁ ଥରକୁ ଉଠେଇଦେଲି, ଆମେ ସେମିତି କରନ୍ତିନି, ପଥରଟାକୁ ବାଗେଇ ଧରନ୍ତି, ଥରେ ଖସିଗଲା ପୁଣି ଉଠାନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଥରକରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କେତେ ସମୟ ଧରିପାରିଲେ, ତାହା ହଉଛି କଣ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ। ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ କଣ ନା, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଣ୍ଡର ଦ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ଆମର କୌଣସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଟ୍ରେନିଂ ନଉଛେ, ଆମକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନାହିଁ, ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟାସ୍କକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ତାହା ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଲେଖୁଛି ମେଥଡ୍ସ ଅଫ ଡେଭଲପିଂ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ। ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଥଡ ୟୁଜ କରିପାରିବା।
आमे आइसोमेट्रिक कले हमर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हबो हमर टोनिक कले मध्य स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हबो हमर काइनेटिक कले मध्य स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हबो बुझिला पिला माने जेमिति कि मु कहली मेट्रिक रे ଆଉ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ହେଟିଙ୍ଗର ଆଣ୍ଡ ମୁଲର ମସିହା ଲେଖିନି ଆପଣ ମାନେ ବୁକ୍ସ କୁ କଲେକ୍ସନ କରିବେ ମସିହା ତାର କାରଣ ହଉଛି ସିବିଏସଇ ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସିହା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ଗୁଗଲ ଅଧିକ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ଅଲଗା ମସିହା ଚାଟ ଜିପିଟି ଅଲଗା ମସିହା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ମସିହା ସେଥିପାଇଁ एंट्री करनी आपनकर दायित्व सेटा आपन कलेक्शन करिवे अच्छा या होची कोन आइसोमेट्रिक बाय हेटिंगल मूलर आइसोमेट्रिक इक्वल टेंशन तथा नो मूवमेंट आपन कांस्टेंट मसल मसल रे टेंशन मसल रे प्रेशर पड़िवो आपनकर मसल रे प्रेशर पड़िवो किंतु आपनको आम आखि को दृश्यमान हबो नाही कोन से मूवमेंट हबो नै आम आखि को दृश्यमान हबो नै किंतु स्ट्रेंथ मसल टेंशन हबो मसल ऊपर प्रेशर पड़िवो जेमिति कि पुशिंग द वाल आम कांथु को पेलिकी धरुचे आमर कोन मसल ऊपर प्रेशर पड़ुछि किंतु आपन देखा जना पड़ुछि कि ना जना सही भलिया प्लांक पोजीशन आपण माने जानि पारे प्लांक पोजीशन जदी हैला एगुडा जदी गोटे मनीष हुए दी गोड़ तार एमिति रहिला हाथ एमिति रखिथिबो ता होछि कोन प्लांक पोजीशन बुझिला अच्छा सेही भलिया होछि आपण कोन कोन हैला ना स्क्वाट पोजीशन अछि आ गोटे आपण कहि पारे बाल्टी बुझने बाल्टी एटा पानी पसछि जणे आकु कोन टेकिकी नै ओळेकी जाउछि ता होछि कोन हमर हबो कोन ना आइसोमेट्रिक मेथड मूवमेंट होने हमर मा टिबल रु कि कुओरु कि नदी रु बाल्टी पानी नै के आछुंती बाल्टी ओळे ओळे नै के आछुंती किंतु हाथ कोन से मूवमेंट होउछि कि हाथ स्थिर भाବରେ धरिकी नै के आछुंती ता होछि कोन आइसोमेट्रिक मेथड हे परिबो आइसोटोनिक से बडा सेम टेंशन अगेन एंड अगेन पावर पावर हमर अगेन एंड अगेन पावर जनरेट करबा हम आखि के देखाबो डायरेक्ट मूवमेंट हबो जेमिति कि विजिबल हेतिबो जेमिति कि आइसोटोनिक होची दुई प्रकार गोटे होची कॉन्सेंट्रिक गोटे होची इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक में पिला माने देखो कंचा ओडिया रे मु जदी कहमी कॉन्सेंट्रिक अर्थ कोन कॉन्सेंट्रिक अर्थ होची कोन कम हैला इसेंट्रिक अर्थ होची कोन एते माने बेसी कम आउ बेसी कॉन्सेंट्रिक होची कम इसेंट्रिक होची बेसी कॉन्सेंट्रिक होची कम इसेंट्रिक होची बेसी कॉन्सेंट्रिक होची कोन मसल देखो छोट हबो मसल कमिबो कम लेखिनी अच्छा इसेंट्रिक होची कोन मसल बढ़िबो लेन देन लेखि देखो बेसी ओके ठीक अछि याकू के देथिले ना बाय डी लॉग देथिले देखो डी लॉग देथिले एटा लास्ट आपरे डिस्कशन होची कोन आइसोकाइनेटिक जेजेपेरिन गिवन बाय जेजेपेरिन ଏହା ହଉଛି contraction of muscle is same a be same अच्छा throughout the ROM range of motion अच्छा ये गोटे होची कोन गोटे रेंज ऑफ मोशन में हबो इन रिदम रे हबो अच्छा ये होची कोन इन मशीन रे हम जहा व्यवहार करू गोटे धरनियो एबळा गोटे रनिंग मशीन अछि साइबैक्स मशीन सेटा कोन सी वाई बी लेखि नबो बी ई एक्स साइबैक्स हला साइबैक्स मशीन ओके अच्छा से बडा होची कथा अच्छा ये आपन को जदी पचारिबो गोटे कथा पिला माने सुन रखैबे ए तो सइला किंतु गोटे पचारिबो आज्ञा आपन तो स्ट्रेंथ पड़ले तीनटा मेथड पड़ले टोनिक में मैट्रिक आ काइनेटिक हैला टोनिक मैट्रिक काइनेटिक हैला टीएमके नले एमटीके एमटीके हमें एमिति पढ़ले अच्छा से कहबे आज्ञा आपन तो पढ़िले ए एमटीके भितरु मैट्रिक टोनिक और काइनेटिक भितरु बेस्ट मेथड कोटा जोटा कि आपन तो गोटे तो बेस्ट थिबो ना बेस्ट मेथड कोटा जोटा कि हमें स्ट्रेंथ रा शीघ्र एनहांस हे परियो आपन कहबे कोन सर जेहेतु मशीन व्यवहार होची ताले काइनेटिक आ कोन अछि कथा रे आ गोटे पिला माने मेथड भूली गलो ता होची कोन ना सर्किट ट्रेनिंग सीयूआईटी सर्किट ट्रेनिंग पिला माने लेखि नबो ट्रेनिंग सर्किट ट्रेनिंग कोन ना ए गोटे सर्कल हेतिबो सर्किट माने कोन सर्कल हेतिबो एधिरे 6 रु 12टा स्टेशन थियारी तो केमिति 6 रु 12टा स्टेशन मिनिमम 6टा मैक्सिमम 12टा एटी गोटे स्टेशन ये स्टेशन स्कीपिंग खेलिबो एठी गोटे स्टेशन ये स्टेशन रे कोन करन डिप्स मारिबो एठी गोटे स्टेशन एठी स्क्वाट पोजीशन रे रहइबो ये गोटे स्टेशन साइकिलिंग करिवो और साइकिलिंग सी अच्छा साइकिलिंग करिवो
ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି କଣ କରିବ ନା ଭଲି ସରି ମେଡିସିନ ବଲ ଥ୍ରୋ କରିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ଏଠି ବେଞ୍ଚ ପ୍ରେସ କରିବ। ଇଏ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ 1 2 3 4 5 6ଟା ଷ୍ଟେସନ ମୁଁ କରିଦେଲି। 12ଟା ଷ୍ଟେସନ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମିନିମମ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ 6 ସର୍ବୋଚ୍ଚ 12 ଷ୍ଟେସନ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା କଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେସନରେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେସନରେ ସେ କେତେ ମିନିଟରୁ କେତେ ମିନିଟ ରହିପାରିବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ସ୍କିପିଂ କଲା। ସ୍କିପିଂ ସିଏ 45 ସେକେଣ୍ଡରୁ କେତେ ନା ମିନିମମ୍ ଟା ସିଏ ସର୍ବନିମ୍ନ ସିଏ 45 ସେକେଣ୍ଡ 45 ସେକେଣ୍ଡରୁ 2 ମିନିଟ ରହିବ। ସର୍ବନିମ୍ନ 45 ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଏ 2 ମିନିଟ ରହିବ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଦେଖ ସପୋଜ ଧରନିୟ ତାକୁ ତାକୁ ସ୍କିପିଂ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କଣ ଗଲା ସ୍କିପିଂ କରିଦବ ସେମିତି ହବନି। ତୁ ସ୍କିପିଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ମିନିଟ ଖେଳିପାରିବୁ। ତାପରେ ତୋର ହେଇଯିବ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ ସେଟିକି ପଳେଇବୁ ଡିପ୍ସ ପୋଜିସନ। ଡିପ୍ସ ମିନିମମ୍ କାଟିଲା 45 ସେକେଣ୍ଡ କଲା ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବ ଏଠିକି ସ୍କ୍ୱାଟ ପୋଜିସନ। ତାପରେ ସେଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ କଣ ବି ରେ ଗୋଟେ କଣ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରେସ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବ ମେଡିସିନ ବଲ ଥ୍ରୋ ପୁଣି ସାଇକେଲିଂ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିବ। ଏହା ହଉଛି କଣ ସାର୍କିଲିଂ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କୁ ଏନହାନ୍ସ କରିପାରିବା। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଡେମୋ କ୍ଲାସ। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଜଏନ ହେଇପାରିବେ କ୍ଲାସରେ।